बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अफजा हादम। आज हम बात करेंगे नवाज शरीफ की वापसी पर और जो जलसा हुआ है उसके मुतल्लिक, क्योंकि जलसे को हमने जो है भरपूर कवरेज की है। जलसे की ए टू जी, जहां जो रैलियां आ रही थी, जो सारी सिचुएशन थी, उसको हमने कवर किया और हम दिन के 2 बजे तकरीबन वहां पहुंच चुके थे और सारी होने वाली जो कार्रवाई थी उसको हमने कवर किया। इस मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगे और बताएंगे कि कितनी तादाद जो है वो जलसे में मौजूद थी, और इसके अलावा जो नवाज शरीफ की तकरीर है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। फिर मरियम नवाज साहिबा के मुतल्लिक भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मीनार पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो जलसा था, वो जो है उसकी तैयारियां 4-5 क्या बल्कि इससे भी ज्यादा दिनों से जारी थी, और उन्होंने जो है इसकी एडवर्टाइजमेंट न सिर्फ टीवी चैनल्स पर की एड की सूरत में, फिर जो न्यूज़ पेपर्स थे, जितने भी बड़े पाकिस्तान के न्यूज़ पेपर थे, सब पे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो 21 अक्टूबर का जलसा था और नवाज शरीफ की वापसी थी उसके मुतल्लिक जो है वो एड छुप चुके थे। और इसके अलावा टीवी चैनल्स पे जो है वो एड चल रही थी जी, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को जो है वो वापस आ रहे हैं, और तमाम टीवी चैनल्स जो है वो उनको कवरेज दे रहे थे। इसके अलावा फिर जलसा हुआ, और जलसे से कबल भी मैं जो है खुद जलसे से कबल मेरी यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है। जलसे से कबल की जो सूरत हाल है उसको भी हमने मुलाहिजा किया था, और कल दिन की जो सारी सूरत हाल है उसको भी, और रात की सूरत हाल को भी हमने मुलाहिजा किया। और यह है कि जब कल हम दिन के 1-2 बजे पहुंचे तो फिर वहां जो सूरत हाल थी वो इतनी अच्छी नहीं थी लोगों की तादाद के हवाले से। वो बहुत कम तादाद में लोग मौजूद थे, और मैं तो कहता था कि ये तो आधे से ज्यादा जी एरिया खाली पड़ा हुआ है। और कुर्सियां इस तरह से उन्होंने नस्ब की हुई थी कि जितनी भी कुर्सियां थी उसके साथ जो है वो एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार झंडे लगे हुए थे कुर्सी के साथ। और जो ड्रोन जो है जब उसको कवरेज देता है तो फिर पता चलता है कि जी ये तो मतलब लोगों की बड़ी तादाद, सफेद कुर्सियां उन्होंने की हुई थी। और जो है कि जी इस तरह पता चलता है कि जी अवाम की बड़ी तादाद जो है वो जलसे में मौजूद है, अगर ड्रोन व्यू लिया जाए उन कुर्सियों का भी, जिनके साथ जो है 2-3 जो है वो झंडे जो है वो बांधे जा रहे थे। 4-5 बजे तक भी सिचुएशन जो है वो नॉर्मल थी, मतलब आधे से ज्यादा जो है कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि जी 6-7 बजे, खुसूसन 6 बजे जो है वो रैलियों की सूरत में खवातीन, बच्चे, बूढ़े बड़ी तादाद में जो है वो मीनार पाकिस्तान आना शुरू होंगे, और फिर जो है वो सूरत हाल जो है वो तब्दील हो गई एकदम से। जब जो लगता था कि जी ये तो जलसा जो है 50,000 लोग भी नहीं आएंगे, लेकिन एकदम से जो है वो जलसे की सिचुएशन जो है चेंज हो गई। और ये है कि उसमें जलसे में पाकिस्तान भर से लोग आए हुए थे, और कश्मीर से भी लोगों ने शिरकत की। और मैंने जो है आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, उनका इंटरव्यू किया, गुलाम कादर उनका इंटरव्यू किया। इसके अलावा जो फारूक हैदर हैं उनका मैंने इंटरव्यू किया, और इसके अलावा दीगर रहनुमाओं का मैंने जो है वो इंटरव्यू किया आज़ाद कश्मीर से जो आए हुए थे। और यह है कि उनकी भी बड़ी तादाद जो है जलसे में मौजूद थी। खवातीन से भी मैंने इंटरव्यू किए, वो भी जो है वो आज़ाद कश्मीर से आई हुई थी। तो जो है सारे जो सूबे हैं उनकी नुमाइंदगी मौजूद थी। फिर जब मैं पूछता था कि जी आप किसके साथ आए जी, किस हलके से आए, तो अगर कश्मीर के लोग हों या कहीं पंजाब के, पख्तूनख्वा के, जहां भी, तो वो चेयरमैन यूसी है या कोई काउंसलर है या जो भी है, सेक्रेटरी है, इवन वो भी मतलब वो बंदे अपने लेके आए हुए थे। और यह है कि जो नून लीग है उसने हदायत की हुई थी अपने जितने भी एमएलए हैं, एमएनए हैं, एमपी हैं, जो भी हैं, उनको जी कि आपने बंदे लेके आने हैं। और फिर जो है रात को बड़ी तादाद में जो है लोग मौजूद थे, और न सिर्फ मीनार पाकिस्तान के अंदर बल्कि बाहर भी, और बड़ी तादाद में बड़ा रश था। और ये अंदाजा नहीं किया जा सकता कि कितने लोग मौजूद थे। अलबत्ता मैंने जो देखा वो ये देखा था कि पहले इनिशियल स्टेज पे जो है इतने लोग नहीं थे, लेकिन रात की जो जब रात होना शुरू हुई तो मतलब बड़ी रैलियां आई, बड़ी खवातीन जो है वो आई, और फिर जो है वो पिंडाल और सारी जो चीजें हैं, इवन जो बाहर रोडें हैं वो बिल्कुल फुल हो गई थी, और ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी। फिर हम मीनार पाकिस्तान से चल के जो है दाता दरबार तक जो है वो लोगों का रास्ता, और वहां दाता दरबार से फिर हम ने देखा कि ट्रैफिक वहां से रवा दवा है। इससे मतलब पूरी जो एरियाज थे, जो मीनार पाकिस्तान के बाहर के एरियाज थे, जो अंदर के एरियाज थे, सब जो है वो भरे पड़े हुए थे। फिर यह है कि एक और जो चीज मैंने नोट की, वहां जो
کشمیر کے اور فلسطین کے جھنڈے جو ہے بڑی تعداد میں، بلکہ میں نے تو ایک ٹرک الٹا ہوا دیکھا، مطلب ٹرک اتنا بڑا تھا کہ اس میں پورے کشمیر کے جو ہے وہ جھنڈے اس میں تھے، اور ایون لوگوں نے اٹھا بھی لیے تھے اتنے جھنڈے، اور اس میں اتنے زیادہ بچے بھی ہوئے تھے، میں نے اس کی فوٹیجز بھی لی ہیں۔ اور اس کے علاوہ فلسطین کے جھنڈے اور ان کی جو سٹیج پہ ہے وہ کشمیر کے اور فلسطین کے جھنڈے، کشمیر فلسطین کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو جھنڈے ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں نظر آئے، اور یہ ہے کہ جو پاکستان کے جھنڈے تھے یقین کیجیے بہت کم نظر آئے، اور مجھے تو لگ رہا تھا یہ تو یا تو کشمیر میں کہیں جلسہ ہو رہا ہے یا پھر جو ہے فلسطین میں کہیں جلسہ ہو رہا ہے، کیونکہ لوگوں نے کشمیر کے اور فلسطین کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے یا پھر مسلم لیگ نون کے۔ تو یہ ہے کہ اب جو انہوں نے مدعا کیش کرانا ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ جو ہے انہوں نے کیش کرانا ہے، ووٹ لینے ہیں، اور اس زمن میں جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد کو جو ہے جو فلسطین کا جھنڈا ہے وہ ہاتھ میں تھمایا گیا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ لوگوں کی جو ایک رجحان ہے وہ جو ہے فلسطین کی طرف ہے، ان کے اندر ہے فلسطین کی طرف ہے، تو اس لیے جو ہے ان کو فلسطین کا جھنڈا جو ہے تھمایا گیا۔ انہوں نے کشمیر کے لوگوں کا بھی جو ہے وہ شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ جو تقریر کی بات کی جائے تو نواز شریف کی تقریر جو ہے وہ ایک روٹین کے مطابق ہی تھی، لیکن انہوں نے جو ہے پہلے وہ کڑی تنقید کرتے تھے، چاہے وہ جنرل باجوہ کو کریں، ججوں کو کریں، جرنیلوں کو کریں، لیکن اس دفعہ انہوں نے جو ہے وہ تھوڑی سی نرم پالیسی اپنائی ہے، تھوڑا نرم رویہ اختیار کیا ہے۔ البتہ تقریر جو ہے انہوں نے ایک مناسب تقریر کی ہے، وہ اپنا وقت جو ہے وہ یاد کر رہے تھے کہ جی میں نے جو ہے میرے دور میں پیٹرول اتنے روپے تھا، بجلی اتنی روپے تھی، اور گھی آٹا روٹی اتنے روپے کی تھی، آج جو ہے اتنی مہنگائی ہوئی ہے اور مجھے جو ہے یہ نکالنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ مریم نواز نے جب جو ہے کچھ ہی دیر میں جب لینڈ کرنے والے تھے نواز شریف، تو انہوں نے کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کہ جسے اللہ جسے چاہے عزت دے اور چاہے رسوا کرے، اور بہت سارے لوگ آئے جو نواز شریف کو مٹانے کے لیے، لیکن وہ خود مٹ گئے، لیکن نواز شریف جو ہے وہ مٹے نہیں۔ البتہ نواز شریف جو ہے فائنلی جو ہے 3 سال 11 ماہ اور 2 دن کے بعد جو ہے پاکستان لوٹے ہیں، اور پاکستان کی عوام کو جو ہے بڑی شدت کے ساتھ ان کا انتظار تھا۔ اور حامد میر نے جلسے کے حوالے سے یہ کہا کہ جو ہے تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوا ہے، اور ایون انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان جو تحریک انصاف کا جلسہ تھا اس سے بھی بڑا جلسہ جو ہے کل رات کو ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اقرار الحسن نے بھی کہا کہ جی بڑا جلسہ ہوا ہے، اور جو جاوید چودھری ہیں وہ پاکستان کے ایک جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جو اقتدار ہے وہ جو ہے نواز شریف کو سونپ دیا جائے گا، اور 5 سال کے لیے ان کو سونپ دیا جائے گا، اور یہ ہے کہ اب جو نواز شریف جو پالیسی اپنائیں گے وہ یہ اپنائیں گے کہ وہ جو ہے کسی جو مریم نواز کو سیاست میں نہیں رکھیں گے یا ان کو کوئی عہدہ نہیں دیں گے، حمزہ شہباز یا اپنی جو جتنے بھی فیملی کے افراد ہیں ان کو کوئی عہدہ وغیرہ نہیں دیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ فائنلی جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکمت عملی لاہ عمل کیا بنتا ہے۔ یہ تمام تر صورتحال جو ہے میں نے نوٹ کی اور آپ کو بتایا۔ آپ اس متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنے میزبان محمد حمزہ خادم کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔